शिक्षा क्षेत्र में सुधार की मांग को लेकर एसएफआई ने आज विकास भवन में बड़ा प्रदर्शन किया। जब पुलिस ने जुलूस को रेलिंग से रोक दिया तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प शुरू हो गई। इस दौरान कई महिला एसएफआई समर्थक घायल हो गई। আমরা চেয়েছিলাম আমাদের যে স্কুল বন্ধতে চাকরির দুর্নীতি সেই নিয়ে আমাদের ডেপুটেশন দিতে, ওরা ডেপুটেশন দিতে দেয়নি। 240 টাকা সরকারি ফি সামনে बता दें कि विकास भवन के पास एसएफआई के कार्यकर्ता शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें रोका तो विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। पुलिस ने बिना महिला पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में लाठीचार्ज किया, जिस पर कई आरोप लगे। प्रदर्शनकारियों ने वैन को रोककर विरोध जताया और कई गिरफ्तारियां भी की गई। हिरासत में ली गई एक महिला एसएफआई कार्यकर्ता ने वैन में खड़ी होकर सवाल उठाए, आप मुझे क्यों हिरासत में रखे हुए हैं? विरोध में शामिल एक और एसएफआई कार्यकर्ता ने कहा, पुलिस बलात्कारियों की सुरक्षा कर रही है। एसएफआई ने साफ कहा है कि जब तक गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा नहीं किया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। बता दें, ये प्रदर्शन राज्य में शिक्षा नीति में बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण मोर्चा बन चुका है और एसएफआई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु को जिम्मेदार ठहराया नहीं जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। ये स्थिति और भी तनावपूर्ण हो सकती है, क्योंकि एसएफआई ने साफ किया है कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनके सभी सवालों का जवाब नहीं मिलता। জোর করে তুলেছে, ধাক্কা ধাক্কি করে গাড়িকে তুলছে, মেয়েদের গায়ে হাত দিচ্ছে। আমরা চেয়েছিলাম আমাদের যে স্কুল বন্ধতে চাকরির দুর্নীতি সেই নিয়ে আমাদের ডেপুটেশন দিতে, ওরা ডেপুটেশন দিতে দেয়নি। 240 টাকা সরকারি ফি সামনে। আমার নাম উদ্দীপ্ত সিংহ, হাওড়া জেলা থেকে এসেছি। আমরা ব্যারিকেড ভাঙিনি, পুলিশ ব্যারিকেড ভেঙেছে, পুলিশ গায়ে হাত তুলেছে। আমরা হাত জোর করে বলছি, এদের বাড়িতেও ছেলে মেয়ে আছে। আমাদের একজন জমি অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাকে গলা টিপে ঢুকিয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স লাগবে। আমাদের দাবি অ্যাম্বুলেন্স লাগবে। আমাদের ট্যাক্স নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
এই মুহূর্তে পুলিশের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয়েছে। বাড়িতে সন্তান নেই, পড়াশোনা করবে না, মমতা ব্যানার্জির পাঁচে সারা জীবন চলে যাবে। আজকে ধাক্কা মারছেন দালাল, একদিন সেলুট করাবো এইখানে করাবো, দেখবেন ধাক্কা মারছেন কেন? চোর ভাবেন নাকি? আজকে সরকার হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থাকে যেভাবে ডুবিয়েছে, ডুবিয়ে ছেড়েছে, একইভাবে দেখতে পাচ্ছি ছাত্রদের সাথে কি আচরণ। পুলিশ হত্যা, বিকাশ ভবনে বসে পারবি না। চাকরির জন্য যে হয়, তাদের হত্যা হবে না, কার হাতে লাগবে আপনার হত্যা হবে না। এটা মনে রাখতে হবে মমতা সরকারকে। শূন্য পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। আজকে আমরা 100তে 100 দিয়ে গেলাম পশ্চিমবাংলার গভর্নমেন্ট।